अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, पहले तो आप सब हज़रात को ईद मुबारक हो। तमाम हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को ईद मुबारक हो, और ख़ास तौर पर उन नाज़रीन को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहते हैं। अल्लाह ताला उन सब की ज़िंदगियों में खैर और बरकतें नसीब फरमाए, सबके ईमान और यकीन में खैर और बरकतें नसीब फरमाए, सबकी माल जान औलाद में खैर और बरकतें नसीब फरमाए। तो उम्मीद है कि ईद आपकी अच्छी गुज़री होगी। आज ईद का दूसरा दिन है और 2-3 दिन कोई वीडियोज़ नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलें एक बड़ी अच्छी अपडेट आई है खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, तो उससे आपको आगाह कर लेते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि गद्दारों को उनकी माँ या माँ की ममता जो है वो बुला रही है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा उन्वान है, तो पहले इसकी एक तमहीद थोड़ी सी सुन लें। देखें, हम आए रोज़ अपने घरों में या अड़ोस पड़ोस में, अपने मुआशरे में, अपने माहौल में एक चीज़ देखते होंगे, नोट करते होंगे कि माँ की मोहब्बत जो होती है अपनी औलाद के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर कभी बच्चे और माँ में नाराज़गी हो जाए, माँ नाराज़ हो जाए बच्चे से या बच्चा नाराज़ हो जाए माँ से, बच्चा घर से भाग जाए, तो माँ को बड़ी फ़िक्र होती है उस बच्चे की। और वो बच्चा घर से भागकर अगर उसको पता वो कहीं पर किसी रिश्तेदार के घर में या किसी के दोस्त के घर में वहाँ पर वो क़याम शुरू कर ले और माँ को पता चल जाए कि वो वहाँ पर मुकीम है किसी दोस्त के घर में, किसी अज़ीज़ के घर में, तो नाराज़गी अपनी जगह पर होती है, लेकिन माँ को कुछ तसल्ली हो जाती है कि चलो किसी जगह पर मुकीम है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर उसको वहाँ से भी निकाल दिया जाए या वहाँ रहना उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो फिर माँ की ममता जो है वो जाग जाती है। वो सारे इख्तलाफ को बुला देती है और सारे उस गुस्से को ख़त्म कर देती है, सारी नाराज़गियाँ छोड़ देती है, और फिर उसकी ममता जो है वो तड़प जाती है और उस नाराज़ बच्चे को वो फिर अपनी गोद में ले लेती है। उसको बुलाती है, पुकारती है कि आ जाओ मेरी गोद में, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई या आपसे गलती हुई, उस सारी चीज़ें बुलाकर उसकी ममता जो है उस बच्चे को दोबारा गोद में ले लेती है। बिल्कुल इसी तरह की एक और मिसाल ये है कि दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो जाए, तो वक्ती तौर पर जैसा ज़ोरदार झगड़ा हो, जितना सख्त और ख़तरनाक झगड़ा हो, नाराज़गी हो, लेकिन एक भाई पर जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसके साथ फिर उसका वही भाई खड़ा होता है। कोई बाहर का आदमी मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा नहीं होता। भाई के साथ जितनी मर्ज़ी नाराज़गी हो, जितना मर्ज़ी इख्तलाफ हो, उसका भाई, उसके रिश्तेदार, उसका ख़ानदान ही उसके साथ खड़ा होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अफ़गानिस्तान में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी तादाद लाखों में थी, जिन्होंने 20 साल तक अमेरिका की खिदमत की, अपने वतन के ख़िलाफ़, अपनी कौम के ख़िलाफ़, अपने लोगों के ख़िलाफ़ वो अमेरिकी फ़ौज में शामिल रहे और अपने लोगों पर गोलियां चलाते रहे। अमेरिकी जो इत्तेहाद था, नेटो इत्तेहाद, जिसने अफ़गानिस्तान में पिछले 20 सालों में 10 से 12 लाख इंसानों को, मुसलमानों को कत्ल किया, बच्चों बूढ़ों को, उस इत्तेहाद में वो काम करते रहे, मुख्तलिफ़ ओहदों पर, मुख्तलिफ़ महकमों में, मुख्तलिफ़ इदारों में और मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर वो काम करते रहे। 2021 में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो इन लोगों को ख़तरा पैदा हुआ कि अब हमसे इंतकाम लिया जाएगा। चुनांचे ये लोग फ़ौरी तौर पर हिजरत कर गए, अफ़गानिस्तान को इन्होंने छोड़ दिया, कोई जहाज़ों में लटक लटक कर कहीं और पर चले गए। वो जो वीडियोज़ थी वो आपने देखी होंगी, और इनमें से बहुत बड़ी तादाद, यानी सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में आ गई और यहाँ पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुकीम होगी। और अमेरिका ने भी कहा कि इनको आप जगह दें, हम इनको ले जाएंगे। और फिर क्या हुआ कि वक्त गुज़रता रहा, 3-4 साल गुज़रने के बाद आज नतीजा ये निकला कि वो अफ़गान कि जिन्होंने अपनी कौम, अपने मुल्क, अपने वतन के साथ गद्दारी की थी और फिर भागकर पाकिस्तान में आ गए थे या दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में चले गए थे, आज अमेरिका ने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया। उनको, बल्कि जो वहाँ पर पहुँच गए थे, ख़ुद अमेरिकी जहाज़ों में वहाँ पर अमेरिकी लेकर गए थे, उनको भी वहाँ से अमेरिका निकाल रहा है। और अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है कि किसी अफ़गानी को हम अपने मुल्क में नहीं छोड़ेंगे, और तमाम अफ़गानियों के लिए अमेरिका में दाखिला बंद कर दिया है। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई 2021 में, तो पहले दिन उन्होंने ये ऐलान किया था कि सबके लिए आम माफ़ी है। आम माफ़ी का मतलब ये है कि ये माफ़ी कोई ख़ास माफ़ी नहीं है कि उसके लिए माफ़ी है, उसके लिए नहीं है, नहीं, आम माफ़ी। आम माफ़ी का मतलब होता है सब के लिए माफ़ी है, यानी पहले जो कुछ हो चुका, जो कुछ किसी ने कर लिया, वो बात ख़त्म हो गई। आइंदा आप इंसान के बच्चे बन के रहें, ठीक होकर रहें, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। आम माफ़ी का ऐलान किया।
اس عام معافی سے حامد کرزئی نے بھی فائدہ اٹھایا، حالانکہ وہ وزیر اعظم رہ چکا تھا افغانستان کا، اور اس نے اپنا دور حکومت میں، حکمرانی کے دور میں ظاہر ہے کس کے خلاف؟ طالبان کے خلاف ہی کام کرتا رہا۔ عبداللہ جو شمالی اتحاد کا اہم رہنما ہے اور جس کے ہاتھ جو ہے طالبان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس نے اس عام معافی سے فائدہ اٹھایا، جو 20 سال تک افغانستان میں جو ہے طالبان پر، اس سے پہلے بھی اور اس دوران بھی بہت اس نے ظلم کیے، بڑا قتل عام کیا، اور پھر امریکہ کے اتحادی حکومت میں وہ اہم عہدے غالباً وزارت دفاع، فوج کا سربراہ کے طور پر بھی کام کرتا رہا۔ اس نے عام معافی سے فائدہ اٹھایا، آج بھی کابل میں رہتا ہے۔ حامد کرزئی آج بھی کابل میں ہے۔ اور پھر سب سے خطرناک کمانڈر اسماعیل خان، جو ہرات کا گورنر بھی تھا، اس کو تو طالبان نے گرفتار بھی کر لیا تھا، یعنی اس کو تو وہ گرفتار بھی ہو گیا تھا، لیکن طالبان نے کچھ نہیں کہا، گرفتار کیا، 1-2 دن اس سے کوئی بات وغیرہ ہوئی، اور پھر اس کو بھی عام معافی سے اس کو فائدہ دیتے ہوئے اس کو بھی رہا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حکمت یار ہے، وہ چلیں وہ اس طرح مخالف تو نہیں ہے، لیکن ہے تو مخالفین میں وہ بھی افغانستان میں موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان نے جو عام معافی کا اعلان کیا، اس سے بڑے بڑے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ جو کئی چھوٹے چھوٹے لوگ جو امریکی فوج میں کام کرتے تھے یا چھوٹے چھوٹے عہدوں پر، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست جو ہوتی ہے یہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ریاست کیا ہوتی ہے؟ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور آخر کار آپ کو یہی ماں گود لے گی، دنیا کا کوئی ملک آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 20 سال جن کی خدمت کرتے رہے، آج آپ کو انہوں نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، آپ کو اپنے ملک میں وہ داخل نہیں ہونے دے رہے، آپ کے ساتھ اعلان لا تلقی کر دیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جانتے ہی نہیں ہیں کون ہمارے اتحادی کون ہیں، ہم نہیں جانتے، خبردار کوئی ادھر داخل نہیں ہو سکتا۔ جو پہلے داخل ہو گئے ان کو بھی کہا جا رہا ہے نکلو یہاں سے، ان کو جو کھانا ملتا تھا، فری جو فوڈ ملتا تھا، وہ بھی بند کر دیا ان کے لیے، ان کو ایک قسم کے خاص ایریے میں بند کیا ہوا، قید کیا ہوا ہے۔ تو آخر کار آپ کے بھائی ہی آپ کے کام آئیں گے، آپ کی قوم آپ کے کام آئے گی، آپ کا وطن اور ملک آپ کے کام آئے گا۔ ریاست افغانستان، ریاست کوئی بھی ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ آج وہ ماں اور ممتا آپ کو بلا رہی ہے۔ چنانچہ ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ وہ افغانی جو مطلب امریکہ کی خدمت کرتے رہے، ان کے لیے ہم دوبارہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ آئیں واپس، ہم کچھ نہیں کہیں گے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ آئیں، عام ایک شہری کی حیثیت سے یہاں پر رہیں، اور آپ کی جو صلاحیت ہوگی، جو قابلیت ہوگی، جو آپ کی تعلیم ہے، اس کے مطابق آ کر آپ اپنے وطن میں، اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے ملک کو ترقی دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کل عید الاضحیٰ پر افغانستان کے وزیر اعظم نے ایسے افغانیوں کے لیے دوبارہ عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ لہٰذا ہماری بھی ان تمام افغانیوں سے درخواست ہے، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اگر تو وہ سیٹل ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر سیٹل نہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں، تو کیوں چھپا کر پھر رہے ہیں؟ کیوں اپنی بھی زندگی خراب کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ جائیں افغانستان میں، اپنے ملک جائیں، وہاں پر جا کر رہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ جب انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، انہوں نے عبداللہ کو معاف کر دیا جو ہزاروں طالبان کا قاتل تھا، انہوں نے حامد کرزئی کو معاف کر دیا، انہوں نے اسماعیل خان کو معاف کر دیا، تو آپ تو عام چھوٹے عوام ہیں، لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ کام کرتے رہے، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔